हाय स्टूडेंट मु इतिश्री मैडम लेक्चर इन एमआईएल ओडिया आशीर्वाद एकेडमी को पुणी थरे मो प्रत्येक छात्र छात्री को स्वागत करुछि। आज आम ओडिया ऑप्शनल क्लास करिबा जो पद्य आम रही उठ निशी पाहिला से पद्य को मु आज पढ़ेकी बुझेबा चेष्टा करी। तेणु पिला माने डेरी करिबा नहीं स्टार्ट करिबा किंतु ता आगु मो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिबा आदौ भूलिबा नहीं। तेणु पिला माने वर्तमान स्टार्ट करिबा। तेणु पिला माने प्रथमे जो आमर ये राइटर अच्छा उठ निशी पाहिला। तेणु उठ निशी पाहिला निशीर अर्थ कौन पिला ना निशीर अर्थ होची कौन ना निशीर अर्थ राति। निशीर अर्थ कौन ना राति बुझीला पिला निशीर अर्थ होची राति। तेणु यार राइटर किए अच्छे ना बनमाली दास अच्छा। तेणु तांको संपर्क में आग किसी कहबी। तेणु बनमाली दास जे कि पुरी ठारे जन्मग्रहण करथिले। केउठारे जन्मग्रहण करथिले ना पुरी धाम रे जन्मग्रहण करथिले। श्रीक्षेत्र रे से जन्मग्रहण करथिले किए ना बनमाली दास जन्मग्रहण करथिले। जे कि ओडिया गीति कविता जगत रे जने सिद्धहस्त कवि थिले। ओडिया गीति कविता जगत रे से सिद्धहस्त थिले। जने उच्च कोटीर संगीत रचयिता भाव रे मध्य प्रसिद्धि अर्जन करथिले। तेणु से उच्च कोटीर संगीत रचना करुथिले किए ना बनमाली दास एवं तांकर प्रत्येक रचना हृदयग्राही थिला एवं आध्यात्मिक धर्मी थिला जहाँ प्रत्येक पाठक पाठिका हृदय को स्पर्श करि पारुथिला एवं निज पाई से परिचय मध्य साहित्य माध्यम रे सृष्टि करि परिचंती जहाँ वर्तमान सुधा से चिर अमर होइके आम भितरे रहिचंती। तेणु वर्तमान आम स्टार्ट करिबा। तांकर जो विषय रही कौन ना उठ निशी पाहिला। निशी माने कौन ना राति। तो यही जो विषय रही एथिरे आमे कौन देखिबा पई पाउछु ना यशोदांकर श्रीकृष्ण प्रति जो वात्सल्य ममता रही जो भल पाइबा रही ताकू से ए उठ निशी पाहिला कवितारे व्यक्त करिसेंती किए ना बनमाली दास व्यक्त करिसेंती। तेणु एठी प्रथमे माँ यशोदा कहउचंती काहाकू कहउचंती ना वंशीधर को। कौन कहउचंती ना उठ निशी पाहिला एथर हे वंशीधर। तेणु कहउचंती माँ यशोदा कहउचंती हे वंशीधर हे श्रीकृष्ण राति पाहि गलाणी तेणु तमे उठी पड़। मंदिरे डाकिले सुक सुक माने कौन ना सुआ। वृक्षरे राबिले काक काकर अर्थ कौन ना काऊ। कुहू कुहू रटे पिक पिक माने कोइली। कुकुट डाकिले परखर हे परखर माने प्रखर भावरे। तेणु एइठी माँ यशोदा कहउचंती हे वंशीधर निशी पाहिगलाणी राति पाहिगलाणी तुमे उठी पड़। मंदिर रे सुआ डाकिलाणी वृक्षरे काउरा बदलाणी एवं पिक कोइली बारंबार कुहू कुहू रटुची बारंबार से तार सुमधुर कंठस्वर सुनिबा पाई मिलुची। कुकुट डाकिले परखर हे एवं कुकुट कहले कौन ना कुकुड़ा कुकुड़ा मध्य प्रखर भाव रे डाक छाड़ुची। तेणु हे वंशीधर तुमे उठी पड़। बुझी होची पिला। डाके जशवंती भाली यशोदा माँ बारंबार डाकुचंती उठ मोर बनमाली। तेणु एठी बनमाली दास विभिन्न नारे संबोधन करिसेंती काहाकू करिसेंती ना श्रीकृष्ण। हे बनमाली तुमे शीघ्र उठी पड़। किए कहउचंती ना माँ यशोदा कहउचंती काहाकू कहउचंती ना श्रीकृष्ण को कहउचंती। श्रीमुख देवी पखाड़ी झरी रे रखिची बासनी रहे। तेणु कौन कहउचंती माँ यशोदा हे बनमाली हे वंशीधर हे श्रीकृष्ण तुमे शीघ्र उठी पड़। मु झरी रे माने पात्र रे किछि बासना युक्त जल रखिची जो थे कौन करी ना मु तुम श्रीमुख को पखाड़ी देवी तुम उठिला परे तुम मुख को धोई देवी। अमृत पानी कदली लवणी संगते गली अधाम गटिका पुलीर अर्थ कौन ना क्षीर को अति मात्रा रे फुटैला परे जो बहलिया सर बाहर। खंड संगे भुंजाई भी सर है भुंजाई माने खुआईबी। तेणु से माँ यशोदा कौन कहउचंती तुमे उठिला परे हे कृष्ण उठीगला परे तुम श्रीमुख को मु बासनायुक्त जल रे धोई देवा सहित मु तुमको अमृत कदली लवणी एवं अधम गटिका पुली मिसाई गोलेकी तुमको भुंजाई देवी तुमको कौन करी ना खुआई देवी। किए कहउचंती ना माँ यशोदा कहउचंती काहाकू कहउचंती ना श्रीकृष्ण को कहउचंती। उठ राम वासुदेव। तेणु एठी वासुदेव किए ना श्रीकृष्ण। किए कहउचंती ना माँ यशोदा ही कहउचंती। विव्रत भाव रे कहउचंती काहेकि तांको विभिन्न प्रकार प्रलोभन देखैचंती खाइबार प्रलोभन देखाइचंती तथापि से उठी नांती। तेणु पुणी थे माँ यशोदा कहउचंती उठ राम वासुदेव गोगष्टे उच्छुर हेब। गोगष्ट कहले गाई गोठ। तेणु से कहउचंती हे वासुदेव हे श्रीकृष्ण उठी पड़
ଗାଈ ଗୋଠ ମଧ୍ୟ ଉଛୁର ହେବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି। ଦଧି ଅନ୍ନ ସାଥେ ନେବ, ନଦୀ କୂଳେ କରିବ ଆହାର ହେ। ତେଣୁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗାଈ ଚରେଇବା ପାଇଁ ଯିବ, ଗାଈ ଗୋଠକୁ ନେଇକି ଯିବ, ମୁଁ ତମକୁ କଣ ଦେବି ନା ଦଧି ଅନ୍ନ ଦେବି। ଦଧି ଅନ୍ନ ମାନେ ଦହି ଭାତ ଦେବି, ଯାହାକୁ ତୁମେ ନଦୀ କୂଳରେ ବସିକି କଣ କରିବ ନା ଆହାର କରିବ, ମାନେ ଖାଇବ। ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇ କାଲି ପଥ ଶ୍ରମ ପାଇ। ତେଣୁ ମା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ କଥା ଆଦୌ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ବା ସେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଶୋଦା ମା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇ କାଲି ପଥ ଶ୍ରମ ପାଇ, ଅଳସଇ ଅଛ ସଇ, ଅଶକତ ହୁଏ କି ଶରୀର ହେ। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରି କହୁଛନ୍ତି କାଲି ଯୋଉ ତମେ ବାଛୁରୀ ଚରେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ, ତମେ ପଥ ଶ୍ରମ ପାଇଛ କି, କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛ କି, ଥକି ପଡ଼ିଛ କି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅଳସୁଆ ହେଇକି ଅଳସଇ ଅଛ ସଇ, ଅଳସୁଆ ହୋଇକି ତୁମେ ଶୋଇ ରହିଛ। ଅଶକତ ହୁଏ କି ଶରୀର, ତୁମ ଶରୀର କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି କି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତମେ ଶୋଇ ରହିଛ। ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଗୋପ ସୁତ, ମାନେ ସୁତର ଅର୍ଥ ଏଇଠି ପୁଅ। ଡାକନ୍ତି ଉଠ ଅଚ୍ୟୁତ, ଅଚ୍ୟୁତର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲା ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ବନମାଳୀ ଦାସ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ତେଣୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଗୋପସୁତ ମାନେ ଗୋପ ନଗରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ବାଳକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଡାକନ୍ତି ଉଠ ଅଚ୍ୟୁତ, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଠି ପଡ଼। କୋଉମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା ଗୋପସୁତ ମାନେ। କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ତୁ ତ, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଶୋଇ ରହିବ। ଆକାଶେ ଉଦୟ ଦିନକର ହେ। ଦିନକର ଅର୍ଥ କଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇଠି କୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗୋପସୁତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଅଚ୍ୟୁତ ଉଠି ପଡ଼, ଆଉ କେତେ ସମୟ ତମେ ଏମିତି ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇ ରହିବ, କାରଣ ଆକାଶରେ ଦିନକର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେଣି। ଉଠ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର, ଚକ୍ରଧର ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଯିବାକୁ ହେବ ଉଛୁର, ଉଛୁର ମାନେ ଶୀଘ୍ର। ତେଣୁ ହେ ଚକ୍ରଧର, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ହେ ବଂଶୀଧର, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପଡ଼, ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବନକୁ ଗମନ କର, ଆମକୁ ବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କଣ ପାଇଁ ନା ଗାଈ ଚରେଇବା ପାଇଁ। ବନମାଳୀ ଚରଣେ କିଙ୍କର ହେ। ବନମାଳୀ କହିଲେଟି କଣ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମେ କିଙ୍କର ମାତ୍ର। ତେଣୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗୋପସୁତ ମାନେ। ଏଇଠି ବନମାଳୀ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ କିଙ୍କର ମାତ୍ର, ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କେହି ଜଣେ ବି ସମତୁଲ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କବିତାଟି ମୁଁ ଆଜି ପଢ଼େଇକି ବୁଝେଇଲି, କଣ ନ ବୁଝି ହେଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। ୟା ପରେ ମୁଁ ୟାର ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 1 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 2 ମାର୍କିଆ ସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ରଖାଯିବ। ସାର୍ ଆମେ 2ଟା କ୍ଲାସ ଡେଲି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତେଣୁ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ କ୍ଲାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ। ଆଉ ମୋର ଆଶା ରହିଛି ତମର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ଡେ ଟୁ ଡେ କ୍ଲାସକୁ ତୁମେ ଆଟେଣ୍ଡ କଲ, କ୍ଲାସ ମୋର ଯଦି ୟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ତୁମର ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।